Mayang gabi mga higala aniya nausap kita sa atong sinimana nga pagtuon ang kamatuoran diin magatuki kita sa Biblia. May tungod sa pulong sa Ginoo ug sa atong kapanahonan karon kung unsa nakita karon sa atong fulfillment sa prophecy sa atong Ginoo diha sa Biblia. Sa dili pa kita magasugod, magahimo usa kita og pag-ampo diha sa atong Ginoo. Mga higala, ang atong tun-an karon mao ang pakigsaad sa Ginoo ug ang balaod nga sinulat ni Moses. Tungod kay daghan kayo ang sayop nga pagtuo niini ug ato kining pagaklaron base sa unsay gisulti sa Biblia ug ang saad sa Ginoo ug ang katapusan sa balaod. So atong basahon no ang Biblia diha gyud sa sinugdanan kung unsa gayud ang covenant sa Ginoo. So atong unahon ang saad sa Ginoo diha kang Abraham or God's covenant with Abraham. Ato karong tun-an ang wala kaayo nasabtan sa kadaghanan nga mao ang saad sa Ginoo ug ang balaod nga sinulat ni Moses tungod kay nahimo kining sayop nga pagtuo o kalibog. Sa una natong pagtuon nga gitituluhan og God's covenant, atong gisaysay ang kahimtang ni Israel sa dihang naulipon siya sa Ehipto. Kini karon ang atong pagatun-an, atong igasaysay ang saad sa Ginoo ug ang balaod nga hangtod karon mao pagyapon ang ginatuman sa Israel. So atong basahon ang unang saad sa Ginoo ngadto kang Abraham. Genesis chapter 12 verse 1 paingon sa 2. Kung naa kamoy mga Biblia, palihog og subay sa atong pagbasahon. Genesis chapter 12 verse 1 paingon sa 2. Now the Lord had said unto Abram pa kanisa sa primero, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Second, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Mao kini ang unang saad nga gihimo sa Ginoo kang Abraham nga bantugan ug mamahimo siyang panalangin. So mituman si Abraham sa mando sa Ginoo ug bibiya sa Haran. Diha siya nagapuyo. Uban ang iyang asawa nga si Sarai ug si Lot nga anak sa iyang igsuon nga lalaki ug didto sila mipaingon sa Kanaan. Samtang nga paingon sila sa Kanaan, mipakita ang Ginoo kanila. Niingon ang Ginoo diha sa Genesis chapter 12 verse 7, And the Lord appeared unto Abram and said unto thy seed will I give this land. Mao kini ang ikaduhang saad sa Ginoo kang Abram. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Okay, so kini si Abraham, ang una ganyang pangalan is Abram. Gihimo na rin kini siya ang Ginoo na may nagtawag kaniya og Abraham. Sa Genesis chapter 17 verse 7 pa sa 8, And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Muni siya ang gisulti niya kang Abraham, no? Nga i-establish gid niya ang iyang covenant between kang Abraham ug sa iyang kaliwatan. So ang Ginoo na mismo ang nagsulti ni ana nga ang yuta sa Kanaan
will be an everlasting possession, ug ang Ginoo ang mahimo ng Ginoo sa iyang katawhan. Ug dito sa Kanaan, nahibaloan nato base sa libro sa Genesis nga sa wala pa nakabaton og anak si Abraham kang Sarai tungod kay tigulang na sila, nga bisan gisaaran sila sa Ginoo nga makabaton og anak bisan sa ilang pangidaron, aduna sila'y sulugoon nga ginganlan og Hagar nga usa ka Egyptian, ug tungod kay wala naman magtuo si Sarai nga manak pa siya, iyang gisultihan si Abraham, mutugot siya nga makigdulog si Abram kang Hagar, ug mao kadto nakabaton og anak si Abram kang Hagar ug ginganlan og Ismael, nga maoy kaliwatan sa mga Muslim tungod kay Muslim man si Hagar, usa ka Egyptian. Sa dihang gibless sa Ginoo si Abraham ug Sarai, usa ka anak ginganlan og Isaac ang natawo kanila bisan taliwala sa ilang katigulangon. So, originally ang ngalan ni Abraham is Abram. Gihimo sa Ginoo nga Abraham. Si Sarai pod, from Sarai gihimo pod siya nga Sarah. So, muna siya nga sa later na Abraham ug Sarah na ang atong ginatawag sa ila. So, tungod kay ang covenant sa Ginoo, iya mang covenant kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Ato usa basahon kung unsa ang iyang covenant with Isaac. Okay. Genesis chapter 26 verse 1 paingon sa 3, and there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech, king of the Philistines, unto Gerar. Verse 2, and the Lord appeared unto him, and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. 3, sojourn in this land, and I will be with thee, and I will bless thee, for unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. So ang gisaad sa Ginoo kang Abraham, mao gihapon ang iyang gisaad kang Isaac nga anak ni Abraham. Wala maotro. Okay. So, sa atong pagbasa niini nga iyang covenant kang Isaac, kining magod si Isaac, aduna kani siya duha ka anak, si Esau ug si Jacob. So, ang covenant nga gihatag sa Ginoo kang Abraham, Isaac and Jacob, wala niya gihatag kang Esau or Esau. Atong tukion nganong wala. Okay, ang covenant usab ni sa Ginoo kang Jacob, Genesis chapter 28 verse 13 paingon sa 15, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. Maura gihapon, ihatag sa Ginoo ang yuta ngadto sa kaliwatan ni Abraham, Isaac ug Jacob. So kini atong gibasa nga covenant is with Jacob. Iyang pakig-istorya ni sa Ginoo kang Jacob. Verse 14, and thy seed shall be as the dust of the earth. Grabe kadaghan kay dust baya. And thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee, and in thy seed, shall all the families of the earth be blessed. Grabe ka na nga covenant sa Ginoo. Ang tanang kalibutan, ang tanang mga pamilya sa kalibutan ma-bless pinaagi sa covenant niya with Abraham and Jacob. Verse 15, and behold, I am with thee, and I will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of.
So makita nato mga igsoon nga ang covenant sa Ginoo kang Abraham iyang ginapalig-on kang Isaac ug Jacob. Ang pangalan ni Jacob gipulihan sa Ginoo og Israel ug nakabaton kini og mga anak nga naglangkob sa 12 ka tribo. 12 ka tribo base sa ngalan kini siya sa iyang mga anak no. Gikan kang Judah hangtod kang Benjamin nga gitawag og 12 tribes of Israel. Diha sa covenant sa Ginoo kan Jacob tungod kay siya nahibalo ng daan kung unsa ang mahitabo sa unahan, iyan nang gipahibalo nga mga katag ang iyang kaliwatan. Diin kini nga pagpahibalo sa Ginoo ang Jacob o Israel mauna kini ang atong panahon karon ug ang saad nga igabalik ang iyang kaliwatan nga duol na mahitabo. Unsay kalainan sa covenant sa Ginoo diha kang Abraham ug Isaac ug sa covenant kang Jacob? Walay kalainan sa covenant sa Ginoo kang Abraham, Isaac ug Jacob. Ang saad sa Ginoo nga i-multiply niya ang iyang kaliwatan ug maangkon ang yuta nga mao ang Kanaan hangtod sa hangtod. Apan diha kang Jacob nakita ng daan sa Ginoo nga ang banay ni Jacob o iyang kaliwatan makabaton sa kasalanan nga dili makapahimuot sa Ginoo. Ginoo gud siya no, kabalo siya unsay mahitabo, nabalaan niya nga bisan wala pa natawo si Jacob, nahibalo na siyang daan kung unsa ang mahitabo. Gani sa dihang batanon pa si Jacob uban sa iyang igsoon nga iso-iso, namintaha na siya kang iso pinaagi sa pagkuha sa birthright ni iso tungod lang sa pagkaon no, kay kini si iso kuan man siya hunter. Labi anang panahon na anang adlaw gikapoy siya wa say abot. So pag uli niya karon sa ilang panimalay gigutom siya. So muka to pagkakita niya dito nga naay makaon dito nga gi andam ni gipreparar ni Jacob kaon si iso. So makadto nga tungod kay gikaon ni iso ang pagkaon dito si Jacob kuan siya kana bang medyo kuan gini siya kana bitang og sa lain nga pinulungan medyo maro gid kini siya. So iyang gikondisyonan si iso nga sige pwede ni man akaon to ako na ang imong birthright isip ka magwangan. So nisugot si iso to kay gigutom naman siya, sumupod na usahay ang kuanan sa tao no nga usahay kana bang tungod kay naay mga kahimtang o kondisyones nga kana bang makita niya nga murag kinahanglanon niya usahay malipat siya muning nitabo kang iso. So ang iyang birthright isip kamagwangan iyang gihatag kang Jacob tungod lamang sa pagkaon. So kini siya nga atong nahibalaan nga gawi ni Jacob sa ato kung sa ato ni siya nga panguna-una. Grabe sad no tungod lang sa pagkaon maiya na dayon ang kuan ang birthright. So kita nato no so, nga medyo di man siguro wais pero madiskarte or maro gid sab si Jacob. So naapay usap pod kahigayon nga kanang ang inahan ni Jacob nga si Rebecca nadunggan niya nga si Isaac diha na sa iyang katigulangon ug nakita niya nga duol na siya mutaliwan. So iyang gignan si iso nga pagluto og kanang malamian nga karne kay inig kakaon na nako ihatag na nako ang blessing diha kanimo. So nadunggan kato ni Rebecca nga asawa ni Isaac. So sa pagkadungog niya tungod kay si Rebecca nga inahan ni Iso ug ni Jacob kanang murag paborito niya ni si Jacob kay kamanghuran baya pod. So kasagaran kaning kamanghuran o lawog lang tawag kasagaran pa kun gina siya sa mama kanang palangga gi kay na siya. So nadunggan karon ni Rebecca ang gisulti ni Isaac
ngadto kang iso nga magpreparar og pagkaon nga kang lamian nga karne kay aron pagkakaunan niya mahuman siya iya na ding ihatag ang blessing sa kang iso kay siya man ang kamagwangan. So nadunggan kato ni Rebecca og nagplano dayon siya og dili maayo. So iyang gisultihan karon si Jacob, nakikonsabo siya nga kanang planuhan nila kay gusto niya nga ang birthright or ang blessings kay ang birthright nahatag naman ni iso kang Jacob. So giplanuhan ni Rebecca nga ang blessings mapaingon gyud kang Jacob. So mukato iyang gisultian si Jacob. Ila dayong nagkonsabo sila. So kay tungod kini si Iso kuan man ni siya kanang balibuon. Si Jacob hamis ni siya og pamanit. So ang iyang inahan uban kang Jacob nagplano sila ila dayong gi pasulob si Jacob sa nina ni samtang wala diya si Iso kay tuwa siya nangayam. So sila ra sa balay. Nagpreparar siya, so nangayam siya og lamian nga kanang makapreparar sa lamian nga karne kay mamingon ni Isaac. So nagsulob dayon si gipasulob sa iyang mama si Jacob sa katong sinina nga kang Iso. Katapos lahi man tong baho o lugar ni Iso kay medyo kuan man siya kanang tungod kay gapangayam siya siguro different nga scent nga lahi gyud kang Iso tungod kay sa nature siyang trabaho sington kaayo magpasaan sa mananap so naagyo yung magbaho lugar nga lahi kaysa kang Jacob. So nagsulob sila gipasulb ni Rebecca si Jacob sa maong sinina ug ilang giawat ang scent or basin og nasiguro'y kanang hinubuan o something na ni gipasulob niya kang Jacob. Ug tungod kay balibuon man si Iso ila pong nagkonsabo si Jacob ug iyang mama nga butangan o kuan kanang balhibo ang iyang bukton nga bang maawat lugar gyud unsay physical feature ni Iso apil sa iyang naong. Sumukad to nga giilad nila si Isaac. Mukatong paghawid karon ni Isaac sa bukton ni Jacob ug sa iyang naong dito nahatag niya ang blessings kang Jacob. So kinigid si Jacob medyo kuan gid kini siya kana bang mamintaha gayud mo diskarte gayud maro-maro lugar gid siya. So nahatag sa iya ang blessing para sa kang Isaw unta to. Pero wala tungod kay nailad ang ilang amahan nahatag dito kang Jacob. Ug dito namatay na dayon ang iyang papa nga si Isaac. Pagkahibalo karon ni Iso nga mao kana ang nahitabo, grabe nga kasuko. Mukato siya nga nag-away sila ni Iso pero tungod kay siguro kini si Iso nasa siya kinaiya nga kana bitong maglikay na lang siya sa kagugot may pahilayo siya. Mukato nga ang istorya na focus na gayud sa kang Jacob tungod kay si Iso naglikay na siya nga magkita sila dugay sila wala nagkita. So in other words may pagkamarama si Jacob base sa atong nahikuan mo kay man gyud giilad-ilad may pagkamarama si Jacob ug angay lamang nga bantayan siya ug himuan og mga talamdan aron mamatarong siya. Kay ang covenant sa Ginoo wala man niya giwala. Apa nakita niya nga medyo kuan kini siya nga tawo lahi kini siya sa iyang lolo ug sa iyang amahan. So gihimuan og talamdanan aron mamatarong siya. Kay kung dili padayon ang iyang pagkamarama ngadto sa iyang kaliwatan. Bisan pa man sa dili maayo nga gawi sa kaliwatan ni Jacob o Israel, wala mawala ang saad o covenant sa Ginoo ngadto kang Abraham, Isaac o Jacob. Tungod kay nagisgot man kita sa covenant sa Ginoo kang Abraham, Isaac ug Jacob, sa diyang iyang gikuha ang katawhan ni Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto, iyang gikulit sa iyang tudlo ang iyang mga sugo ngadto sa 2 tablets of stone. Sa panahon
na nga si Jacob o Israel tungod kay nakita niyang daan kung unsa ang mga gawi sa iyang katawan. Busa naghimo siya mga sugo aron maprotektahan ang iyang katawan gikan sa sala ug mamatarong kini ug mapasahi ang iyang katawhan Israel gikan sa mga nagkalain-lain nga nasod nga wala nagtuo sa Ginoo nga maka-influence sa pagtuo sa iyang katawan. Ug kini iyang mga sugo mao kani ang nahisulat sa Exodus chapter 20 nga ato nang nahisgutan sa unang pagtuo nato, no. So kato ni siya ang taas-taas gid nato siyang gitun-an. So umo kini siya ang sugo. So ang sugo lahi na siya sa balaod kay ang kining gisulti dinhi sa Exodus chapter 20 usa kini siya ka testimonyo sa Ginoo. Iyang will bali pakigsaad niya saad niya sa Ginoo na ay testimonyo diha nga mo'y heads of protection niya sa iyang katawhan tungod kay kuha na siya nakita na niya nga di nato nitagaan og heads of protection magpasulabi gid kini kay nakita na niya medyo maramao naging daan. So human matag sa Ginoo sa iyang ang iyang mga sugo sa iyang mga katawhan pinaagi kang Moses gihatag usab sa Ginoo ang mga balaod nga angay sundon sa katawhan ni Israel inubanan sa mga sentensya sa mga salaod nga nahimo. So naghimo siya iyang testimonya bahin sa iyang covenant kang Jacob mao katong gitawag nga mga commandments, no, nga gibutang sa 10 commandments nga gibutang sa tablet of stone. Lahi pod katong mga sugo or dili sugo, balaod kay lahi man ang sugo. So ang balaod gihatag niya kang Moses og naa dito naka-stipulate dito kung nakasala ka ani nga klase sa sala na ay sentensya nga himuon ng Ginoo. So unsa ba ang covenant sa Ginoo kang Jacob ug unsa pod ang balaod nga gihatag sa Ginoo nga gisulat ni Moses? Ato na siyang i-differentiate, no, kay diha ang kalibog nagsugod. Kay ang kasagaran nga natudlo ang commandments nga gisulti diha sa Ginoo sa Exodus 20 ilang giusa sa balaod nga gisulat ni Moses, dili na sa mo ato siyang tun-an kay ato siyang i-differentiate. So ang covenant, it is a promise based on agreement to obey certain commands, and it shall indicate determination or obligation. Both pasabot ang pag-obey sa usa ka desisyon, ang pag-obey is usa ka desisyon kung angay bang buhaton o dili. Bahin sa sugo o command sa Ginoo sa katawhan ni Israel, angay gayod kining tumanon. Sa panahon ni Abraham ug sa iyang anak nga si Isaac, wala pay nakita nga salawayon nga gawi ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Apan sa panahon ni Jacob, naghimo ang Ginoo sa iyang mga sugo aron mao kini ang protection sa iyang katawan gikan sa pagpakasala. Kumbaga naay mga detalye didto nga dos dili don'ts, dos kaning gihimo sa Ginoo nga sugo, mga dos ni siya. Ang dos and don'ts tuwa sa balaod. Pero kini dos kumbaga muy angay buhaton sugo sa Ginoo. So tungod kay desisyon man ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo, ang covenant sa Ginoo kang Jacob inubanan sa dakong grasya. Mo kani karon kita ubos na kita sa grasya. Tungod kay nasayod ng daan ang Ginoo sa mga kahuyang sa iyang katawhan. Kini nga saad o covenant dili lamang angay lang kang Israel nga pinili nga katawan sa Ginoo, apan apil usab ang mga hintil nga nahigugma sa Ginoo ug nagrepent sa ilang mga sala. So ang covenant ni sa Ginoo kang Jacob gibutangan niya og protection tungod kay ang human nature or ang kinaiyahan sa iyang kaliwatan na karon ni Jacob medyo sukwahi sa katong sa ilang lolo kang Abraham. Kita diri nga tungod kay nag-anam og kadugay, medyo tungod sa lahi na nga mga environment ang ilang na napaingnan, daghan na nga mga kanang bitong pag
mingle nila sa mga hintel or mga hidden nga wala nagtuo sa Ginoo, gibutangan karon sa Ginoo og coral or heads of protection pinaagi sa iyang sugo nga maoy iyang gisulat, yang tudlo mismo moy iyang gikulit didto. So moto siya ang testament sa Ginoo, iyang will, moto will sa atong Ginoo, will of the Father. So gikulit na niya sa iyang kaugaling tudlo aron walay tawo nga makautro niini. So kini siya iyang gi-instruction kang Moses nga mantala kini sa throughout generation. So lisod pud og katong bato pasaan-pasaanon ni Moses katubog at baya. So iya katong gikopya tanan ang nahisulat didto sa usa ka libro ug mao iyang gibasa ngadto sa mga katawhan. Ang balaod ba sa Old Testament alang lamang sa mga Hudiyo? Atong basahon ang Exodus chapter 12 verse 49. One law shall be to him that is homeborn and unto the stranger that sojourneth among you. Klaro kayo, usa lang ka balaod para sa mga pinili sa Ginoo o katong mga estranghero or mga hintil. So ang balaod nga gihatag sa Ginoo nga gisulat ni Moses alang sa tanan tungod kay atong nahibaluan nga sa pagtabok sa katawan didto sa Red Sea, daghan usab mga hintil ang nakauban ug nakita sa Ginoo nga sila nahigugma sila sa Ginoo ug mituman sa iyang mga mando. Busa sila ubos usab sa usa ka balaod. Ang pagsalikway sa katawan sa Ginoo kaniya maoy nakapahamtang sa silot sa iyang katawhan ug sa saktong panahon sa ilang kaulipnan sa sala tungod sa dakong gugma sa Ginoo sa iyang katawhan ug sa tanang mga mituo sa Ginoo ug naghinulsol sa ilang mga sala, gipadala sa Ginoo si Lord Jesus Christ aron paglukat sa iyang katawhan tungod kay nahisalaag naman. So na ang sala manggayod mao sa Israel is ang pagbiya nila sa Ginoo ug mituo sila sa ilang self-righteousness nga walay paingnan na. So padala sa Ginoo sa si Jesus Christ aron lukaton katong mga katawhan nga iya sa Ginoo, those people that were under the law. So atong basahon ang Galatians chapter 4 verse 4 paingon sa 5. But when the fullness of time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Verse 5, to redeem, lukaton, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, sa Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Another, sa Hebrews chapter 10 verse 4 paingon sa 9, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. So, dili makapawala sa sala ang mga dugo sa mga bulls o mga kanding. So, verse 5, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sins that thou had no pleasure. Then I said, lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will of God. Above, when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither had pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. So giwala sa Ginoo ang balaod nga kung makasala ka na pagpatay og kanding, ang dugo isablig dito sa altar kan mga inana nga mga instruction dito sa libro, giwala na. He taketh away the first, katong unang balaod, and gi-establish niya ang ikaduha pinaagi sa balaan nga dugo ni Jesus Christ as a sacrifice to redeem his people and to all people who believe and repent from their sins. So mauna siyang nawala na ang balaod. Kay katong balaod sa una about man to siya sa mga balaod nun para ang tao mamatarong. So it is the law of righteousness
Kung nakasala ang tao mo ni buhaton ihaw ka sa pila ba sa instruction aron dili aron mapasaylo mag-offer ka kay kun dili naa na may sentensya gudaan ang balaod naa siya i-identify unsa imong sala naa na day sentensya or judgment sa imong salaod aron mawala ka to mag-offer og kaning dugo sa mananap so kung hantod karon mo pa naghihimo na mga hurot na ang mga mananap tungod sa siging offer pero nawala ka na sa panahon sa death ni Jesus Christ on the cross na undang na kato siya. So unsa naman lay nabilin? Kaya ang gihimo dito nga libro, ang libro raman sa covenant o book of the law. So unsa naman lay nabilin? So pinaagi sa mahal nga dugo ni Jesus Christ dito sa cross ang balaod para mamatarong ang tao pinaagi sa dugo sa mananap og offering na undang na dili na kana nga angay tumanon karon ang pagkamatarong og kinabuhi ni Jesus Christ mauna karon ang atong tumanon ang ehemplo sa kinabuhi ni Jesus Christ mo'y angay natong mabatunan okay kung nawala na ang balaod sa panahon ni Jesus Christ base sa gisulat sa Exodus chapter 20 nga mao ang covenant sa Ginoo og chapter 21 sa Exodus nga mao ang mga balaod unsa naman karon ang atong kapanahonan so tungod kay nawala na duha ka libro Book of Covenant ug Book of Law so napanas nawala na ang law covenant na lay nabilin so tungod kay ang covenant sa Ginoo kang Abraham Isaac ug Jacob hangtod man sa hangtod kita nga kapanahonan nga nagtuo kang Jesus Christ ug naghinulsol sa atong mga sala ubos kita sa covenant karong panahona covenant na lang ang atong ginahuptan kini alang lamang sa nagpaubos sa pagtuo kang Jesus Christ nautro na ba ang covenant sa Ginoo wala ug wala gayod na utro ato angay hinumduman nga si Lord Jesus Christ dili hintil usa siya ka Hudiyo gikan sa tribo ni Juda ug sa iyang pagpakatao gituman o gifulfill ang commandment sa Ginoo nga gihatag niya sa iyang katawhan ni Israel o katawhan ni Jacob busa mga igsoon ug mga higala atong tuuhan ang mga sugo sa Ginoo kay maayo kini para kanato dautan ba ang pag-honor sa atong mga ginikanan dautan ba ang dili pagpatay? Dautan ba ang pagsimba sa Ginoo sa adlaw nga Sabado o Sabat? Dili man siguro mga higala. Tungod kay gituman kini ni Jesus Christ bot pasabot katong nahisulat nga 10 commandments na atong gitunan sa una buhaton usab nato tungod kay gifulfill kini ni Jesus Christ dili pwede nga siya rin nagtuman busa gani kini sa covenant kay hantod sa hantod. So, igo ba nga si Jesus Christ na ang mutuman? Unya ang mga tao nga nagtukan Jesus Christ dili. Kung tinuod nga nahigugma ikaw ni Lord Jesus Christ, buhaton mo usab ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Dili ang sugo sa opinion sa tao tungod kay daghan na kaayo nga mga pagtulunan nga giwala nila kani ang sugo sa Ginoo tungod kay ilang pagsabot balaod kini lahi ang command ug ang balaod ang command sugo subject for obedience so kung nagcommand ang usa ka tawo di mo patuo ang iyang gisugo so iya katong naay consequence nga iyang mapaingnan apan tungod kay ang atong Ginoo aghop man kaayo kini nga command nga iyang gihatag sa Ginoo usa kini siya ka protection so kung naay pagsupil or naay pag dili pagtuman siyang katawhan iya kining pagadisiplinahon for dili buot nga iyang covenant nawala protection lamang kini niya aron ang iyang covenant sa iyang katawhan mamalig-on magkinabuhi sa matarong ang iyang katawhan so sayop ang ilang pagtuo sa uban nga ang command sa Ginoo is balaod dili siya kay kung command siya tungod maagom atong Ginoo ang iyang grasya nagpasulabi bisan wala pa siya tumana
tungod kay ang iyang grasya kada bang flowing gikastanan iyang gyapon gipasaylo iyang katawan, iyang covenant padayon pagyapon. So sa atong kapanahunan karon galakat kita ubos sa covenant sa Ginoo ug wala na laing pagpakamatay pa ni Lord Jesus Christ. Naghulat na lamang kita sa iyang pagbalik aron maoy katumanan sa saad sa covenant sa Ginoo kang Abraham, Isaac ug Jacob. Busa angay nga mahiuyon kita kang Lord Jesus Christ kay siya mao ang punuan sa olive tree diin ang mga sanga o branches niini naglangkob sa banay ni Israel. Apil ang mga hintil nga nahigugma kang Jesus Christ. Nahigugma. Unsay sukod sa imong gugma? So nahigugma ka ba kang Lord Jesus Christ, mga igsuon? O gusto ka lang maluwas? Daghan kini, daghan sa mga atong kaigsuunan nga kana bang naluwas na ko pero wala nagrepent, wala nahigugma sa Ginoo. Daghan kini sila. So mo kini siya nga pangutana. Nahigugma ba ang katawhan sa Ginoo? Nahigugma ba ikaw sa Ginoo o gusto ka lang maluwas? Ako igsuon moingon di ako nahigugma gayud ako sa Ginoo. Nahigugma gayud ako sukad pa sa akong gamay pa batan-on pa ako daan ako nahigugma sa Ginoo. Busa magapataling hugay ako sa iyang pulong. Hinumdumi igsuon ingon diya sa Mateo chapter 7 verse 19 pa ingon 21, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, pagaputlon, and cast into the fire. Verse 20, wherefore by their fruits you shall know them. Verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ginoo ang nagsulti ani nga dili ang tanang nag-ingon Ginoo maka sulod sa gingharian sa Ginoo apan kadto lamang naghimo o nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Unsa ba ang kabubuton sa Ginoo? Unsa ba ang kabubuton sa Amahan? Ang kabubuton sa Ginoo mukato iyang testimonya. Ang iyang kabubuton kadtong gikulit niya sa duha ka tablet of stone. Mutoy iyang will, mutoy iyang testimony. That is why kadto lang ang nagtuman niya adto nga will sa Ginoo. So dili pa ulahi ang tanan mga igsuon. Ato gid kining tamdan. Dili nato ni sayon-sayonon lang ning verse 21 no, sa Matthew chapter 7. Verse 21 tungod kay kuan kini siya pahimuag nun sa Ginoo nga bisan pag naingon ka nga nagtuo ko sa Ginoo pero wala mo tuman, lahi man tong tuo kay head knowledge raman to. Pag tuman gani nagpailalom ka gyud sa iyang pagkaginoo. So katura ang giingon sa Ginoo nga mo makasulod sa gingharian sa Ginoo. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. So ato ning kuan ang will ha. But he that doeth the commandments of my Father which is written by the finger of God into the tablet, 2 tablets of stone. Muna siya ang will sa Ginoo. Testimonya, will. Ito maghimo tag testimony. Last will and testament nato no. Kanang mga tao nga mga sapian maghimo na sa last will and testament papirmahan sa abogado. Kini will sa Ginoo. Siya mismo nagkulit, nagpirma dito sa bato. So kinsa man karon makahimo tao makahimo dis pagkulit Ginoo ra. So tuyo ani sa Ginoo aron dili kini siya utrohon sa tao nga walaon na kini ang iya tungod kay unsa man pagpanas ang gikulit na diya sa bato. So sa katapusan mga higala ako ampo gayod nga magpaubos kita sa unsay kabubuton sa Ginoo, unsa ang iyang will, ang iyang covenant nga gibutangan niya heads of protection mo katong commandments, 10 commandments nga sulat niya sa tablet of stone. Dili kini siya balaod ang gibutang sa Ginoo. Kaya ang balaod mo katong gisulat ni Moses, kini siya mo siyang testament sa Ginoo. Iyang testimonyo nga kung muni imong buhaton. So
dili sab kita maga-encourage nga taas ang grasya sa Ginoo, nagpasulabi gid ang grasya tungod kay ang atong Ginoo is just. So kato lamang nituman. So dili pa ulahi ang tanan, daghan ang wala nagtuman niini. Tagaan pa kitag panahon sa Ginoo nga mapailalom o mutuman kita sa iyang will sa Amahan dito sa langit. So sa katapusan, magatimbaya ako og maayong gabi mga igsoon, og ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, og bubo sa iyang wisdom aron kita pailalom sa iyang will. Atong pangayoon ang usa ka obedient heart aron makasulod kita sa gingharian sa Ginoo. Isulti man gid niya katurang naghimo sa will sa Amahan dito sa langit. So maayong gabi mga igsoon, og God bless us all.